Halo semuanya. Kita hari ini bikin konten lagi, ngobrol-ngobrol di dalam mobil, cek. Cek. Jadi heute temanya itu adalah jeng. Discount? Fremdsprachen lernen, belajar bahasa ganz schlimm bei asing. Karena aku belajar bahasa Jerman dan suamiku belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita menikmati ini dulu ya guys, cemilan kita yang udah kita beli. Jadi suamiku ada apa sayang? Was hast du gekauft? Toastbrot. Roti. Salami. Sosis. Pakai salami, pakai keju, Keju. dan sosis. Und Mayonnaise. Achso, Mayonnaise. Ja, Mayonnaise. ja. Enak. Thema Fremdsprache. Oh, hujan weh. Tadinya sebenarnya kita niatnya mau Erdbeerflocken ya, Be. Jetzt? Vorher habis kita. Tapi karena hujan nggak jadi. Jadi temanya hari ini Fremdsprachen lernen. Oh, also ich lerne Deutsch und du lernst Indonesisch, ne? Ja, ne? Keine Ahnung. Lernst du noch? Hast du auch Indonesisch gelernt? Keine Zeit. Sombong amat kayak sak. Muss immer Computer spielen. Wie lernst du Indonesisch? Nada. Ohne Gimana kamu belajar bahasa Indonesia? mit meinem Istriku. Dia bukan bilangnya ini kalau diartikan ya, dia selalu bilang tuh masalahnya meine istriku. Itu tuh udah kayak double gitu loh. Istriku atau istrikuku. Ya. Atau istriku saya. Nggak tahu lah aku. Ini udah favorit aku, borek spinat. Dia hari ini crunchy banget dan spinatnya ada banyak. Enak. Ini enak guys. Was haram. Halam. Yang ini haram. Halal. Ini halal. Ibarat kata ini gorengannya di Jerman. Gorengan di Jerman isinya tuh bayam sama keju. Tapi ini sumpah enak banget. Ini favorit aku. Sebenarnya dia ada berbagai macam isinya guys ya. Ada yang isi bayam pakai keju ini, ada yang itu keju aja, ada yang isi ayam. Tapi kalau ayam yang kurang suka, aku lebih suka yang ini, spinat. Iya, cerita dong. Wie lernst du Indonesisch? Kayak mana kamu belajar bahasa Indonesia? Wenn ich Indonesisch lerne, lerne ich eigentlich nur in Indonesien. Jadi cuma belajar di Indonesia? Weil in Deutschland habe ich zu wenig Zeit für Lernen, weil ich zu viel Computer spiele, immer unterwegs bin. Aber wir lernen auch so ab und zu mal ein bisschen. Also wir lernen nicht. Lona sagt nur, Sapere. Und du hast da Krümel. Wie meinst du? Wie? Botschaft. Aha. Ich dachte irgendwas. Jadi sebenarnya suamiku tuh biasanya belajarnya tuh di Indonesia. Terus kalau di Jerman dia nggak punya banyak waktu karena dia lebih suka main game. Sama kita suka unterwegs kan, kita suka di luar. Terus suamiku juga sibuk kerja. Jadi kayak belajarnya tuh up unsu, maksudnya kadang-kadang aja. Entah kita lagi nonton vlog, karena aku suka banget nonton
apa namanya, review perjalanan orang yang naik bis, naik pokoknya transportasi Indonesia. Jadi suamiku suka ikut nimbrung gitu, penasaran ini dia ngomong apa gitu. Jadi nggak benar-benar serius banget untuk belajarnya. Sebenarnya suamiku tuh udah punya buku guys, buku pelajaran bahasa Indonesia SD kelas 1 sampai kelas 6. Tapi nggak tahu. Du hast auch schon Bücher, ne? Ja. Ich habe auch schon einmal angefangen. Aber dann hatte ich so viele Fragen und ich hatte keinen Lehrer gehabt. Deine Frau. Du kannst doch Du nicht fragen. hast aber auch nicht Zeit. Apa kita bikin konten belajar bahasa Indonesia. Da waren gerade ein paar Fragen. Enak. Makan stand da, glaube ich. Und? Makan roti. Makan tidak. Ja. Und dann? Deswegen braucht es die Waffeln vorne. Genau. Aber am besten lernt man Sprachen mit den Leuten, die die Sprache sprechen. Dann durch Musik. Videos weiß ich nicht. Was meinst du, Videos auch? Filme? Video? YouTube, ne? YouTuber. Ja? Wenn ich YouTube gucke, manchmal fragst du mich, ne? Was hat er gesagt oder was hat sie gesagt? Worüber haben sie gesprochen? Aber das geht nur 2-3 Mal und dann hat Luna keinen Bock mehr. Und sagt sich halt um. Tergantung. Ada yang nanya, kalau mau ke Jerman tuh bawa kopernya ukuran berapa? Tergantung bagasimu ada berapa kilo, itu aja. Ich hab hier Müll. Deswegen, Luna ist eine gute Lehrerin, aber sie ist nicht geduldig. Zack, zack, zack. Wenn du nicht bei zack, zack, zack hörst, dann vorbei. Oh. Nih, yang buat mau masuk Treffpunkt dengerin tuh. Dann Krakatau. Oh, hat Erdbeben gehabt gestern Abend, ne? Krakatau. Oh, wegen Semeru ya? Aber das ist doch ganz woanders. Ya, ich weiß, aber itu apa namanya di Indonesia itu apa ring apa namanya Genau, ya? Feuerring gitu. Auf der gleichen tektonischen Platte meinst du? Ja, Krakatau auch. Ya. Und dann apa? Kayak mana tips, coba tips belajar bahasa asing, tips belajar bahasa Jerman atau tips belajar bahasa Indonesia? Was hast du für Tipps? Sehr viel mit anderen Leuten reden. Ya, apa artinya dalam bahasa Indonesia? Pokoknya ngomong. Bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia. Ngobrol. Banyak. Expression itu berbicara. Sprechen nicht bahasa. Nicht. Apa? Bahasa itu Sprache. Sprache war. Achso. Ja. Sprache. Sprache sprechen, Sprache. Ya. Bagasi 30. Kalau bagasi 30 ya udah lu beli aja koper yang paling gede, ukuran paling gede itu ada. Ich bin nur Mata. Ich immer höre ein paar Wörter. Okay. Iya, spionage. Mata, sag ich doch. Stefan ini ukuran 28. Ya, pokoknya intinya kalau kalian mau berangkat ke Jerman jangan bawa baju banyak-banyak karena di Jerman baju murah. Banyak yang bisa thrifting atau beli nggak beli lagi, makan bisa ngambil dari kontainer atau tanya aja orang-orang Indonesia yang udah stay di Jerman, pasti mereka nggak pelit untuk masalah baju sih. Bilang aja ada nggak baju yang udah nggak dipakai, soalnya
menurutku sayang kalau berangkat ke Jerman itu terlalu banyak bawa baju. Yang penting tuh underwear. Kalau kalian perempuan bawa kancut yang banyak, karena kancut di Jerman cukup mahal ya. Nggak terlalu mahal, cuman ya lumayan lah dibandingkan duitnya beli kancut ya. Mendingan beli beli makan ya. Terus sama bra, mendingan branya itu beli di Indonesia. Nah, bawa makanan yang banyak, itu aja saranku. Sebelum kalian merindukan makanan Indonesia, bawa bumbu-bumbu, karena di sini bumbu-bumbu lumayan, bumbu Indonesia susah dicari. Apalagi ya? Persiapan mental sih jauh lebih penting. Ingat, datang ke Jerman itu bukan berarti langsung happy, langsung mendadak kaya raya. Ya, di sini adalah kita sama aja tuh kayak mulai lagi dari nol di sini, beradaptasi, belajar bahasa, belajar budaya mereka, mengintegrasikan diri kita dengan mereka, gitu. Nah, untuk tips belajar bahasa asing dari aku itu, yang pertama ya benar sama seperti yang tadi Stefan bilang, ngobrol. Jadi aku dulu memberanikan diri. Jadi bukan Stefan yang memaksa aku. Du hast nicht mir gesagt, na, du musst Deutsch lernen oder wir sprechen jetzt Deutsch. Itu tapi datang dari diri aku sendiri, karena aku ngerasa aku tinggal di Jerman. Kalau aku selalu menggunakan bahasa Inggris dengan suamiku, ya kapan aku bisa ngomong pakai bahasa Jerman gitu. Jadi damals habe ich dir gesagt, na, wir sprechen jetzt Deutsch. Kann sein, weiß ich nicht mehr. Damals. Lange her. Saya lupa. Oke. Tapi yang jelas tidak ada perintah dari suami untuk kamu harus belajar, kamu harus bisa ngobrol pakai bahasa Jerman, tidak. Karena kalau belajar itu sebenarnya dipaksa itu juga nggak enak sih. Jadi harus dari inisiatif diri sendiri. Terus kedua, misalkan kamu lagi di luar negeri nih, kamu tinggal di negara A, misalnya negara Jerman. Kalau aku dulu ya, di awal-awal aku datang di Jerman itu aku temenan orang Indonesia tuh dikit banget. Bahkan aku ketemu orang-orang Indonesia tuh cuman 2 yang aku benar-benar dekat gitu, kayak Kakak Dana sama Maria. Dan itu pun kita jarang teleponan, kita jarang WhatsAppan, jadi kayak ngobrolnya tuh pas ketemu aja. Tapi itu jadi efektif. Kenapa? Jadi mau nggak mau aku memaksa diri aku, ya keseharianku harus pakai bahasa Jerman sama suamiku. Jadi kunci pertama itu adalah ngobrol pakai bahasa Jerman. Kedua, nomor 2. Was denn? Was war Nummer 1? Sprechen, einfach sprechen. Einfach sprechen, ja. Man sucht sich einen Partner, mit dem man reden kann. Tandempartner. Am besten ist es, der die Sprache schon kann. Wenn der die Sprache nicht kann, einer, der mit dir zusammen übt. Sehr wichtig. Ja. Immer wieder Deutsch reden, damit man Routine kriegt in die Wörter. Jadi nggak harus ngobrol dengan orang Jermannya asli, tapi bisa dengan orang yang sudah bisa berbahasa Jerman atau orang yang sedang belajar bahasa Jerman. Jadi bisa option itu. Und dann? Damals, wo Lona auch nach Deutschland gekommen ist, haben wir auch ein Jahr fast nur Deutsch gesprochen, ne? Ya, pokoknya awal aku datang ke Jerman tuh cuman ngobrol sama suamiku aja, pakai bahasa Jerman. Und dann kaputt Englisch. Bahasa Inggrisnya kaput, rusak. Und Indonesisch war auch schon ein bisschen kaputt. Jadi efeknya itu karena cuman pakai bahasa Jerman, ada kosakata bahasa Indonesia tuh yang tiba-tiba kalau ditanya ini artinya apa dalam bahasa Indonesia, itu tiba-tiba kayak ngeblank. Aku masih inget banget itu kosakata kayak Tankstelle apa artinya dalam bahasa Indonesia. Aku tiba-tiba kayak apa ini bahasa Indonesianya gitu, ngeblank. Dan was noch? YouTube itu juga ngebantu. Jadi bukan hanya YouTube yang materi-materi belajar gitu loh, atau Nikosweg, bukan. Tapi cari kamu tuh sukanya apa sih gitu. Kamu misalkan sukanya traveling, kamu tonton aja YouTuber Jerman yang mereka itu ngelakuin traveling gitu. Was auch noch gut ist, wenn man zum Beispiel bei Auto fährt, immer so nebenbei sowas laufen lässt. Ya, kalau lagi bawa mobil misalnya, atau kayak aku cuci piring, damals erinnert du dich? Ya, aku dulu cuci piring, aku einfach dengerin musik dalam bahasa Jerman. Genau. Obwohl ich damals nicht verstanden habe. Meskipun aku dulu tuh nggak ngerti apa-apa, tapi aku kayak
aku suka lagu ini, aku puter lagu itu ya terus. Makanya aku jadi hafal doa Bapak Kami tuh dari lagu awalnya. Dann hört man schon mal die Aussprache, man lernt die Wörter, auch wenn man sie erstmal noch nicht versteht. Genau, Das genau. kommt dann später. Sama Netflix juga membantu banget. Tips nih ya, kalau nonton Netflix, mungkin ada orang-orang yang mungkin di awal-awal ya, awal-awal masih oke. Mereka itu berbicaranya tuh pakai bahasa Jerman, terus untertitelnya itu Indonesisch. Am Anfang is es oke, tapi kalau udah jangka waktu kamu udah di level A2 ke atas, alangkah lebih baik itu untertitelnya dipakein bahasa Jerman juga gitu. Jadi ngomongnya pakai bahasa Jerman, untertitelnya tuh juga bahasa Jerman. Jadi kalian tuh bisa memahami apa sih yang dia bilang itu, penulisannya seperti apa sih gitu. Aber hati-hati. Ya, hati-hati, kenapa? Manchmal ist der Untertitel anders wie das, was sie sagen. Iya. Terkadang itu untertitel tuh beda dengan apa yang diomongin. Deswegen würde ich das ja nicht so als Lerneffekt sehen. Oke. Und dann was noch? Selain tadi dari musik, dari YouTube, dari Netflix, lalu ngomong aja. Oh, ini sih, ini juga membantu banget ke aku. Dulu waktu aku les bahasa Jerman, aku punya 2 tafel, also klein ya. Terus sebelum aku tidur, aku itu nulis lagi apa yang udah aku pelajari di hari itu, kosakata baru, gramatik baru, terus pengen nyoba bikin kalimat. Nah itu malamnya aku tulis lagi di papan tulis, aku taruh papan tulis itu di samping tempat tidur. Terus besoknya am nächsten Tag habe ich wieder durchgelesen, was ich geschrieben habe. Genau. Gitu. Itu juga membantu, tapi nggak harus di papan tulis ya, mungkin kalian ada notes kecil. Terus dulu juga di rumah itu aku suka nempelin juga sih, misalkan ini artinya apa, ini artinya apa, itu juga bisa gitu. Terus apa lagi ya, was noch ya? Kann man auch machen mit diese Klebestreifen, ne? Ja. Wenn du Schrank, schreibst du Schrank, Ja. klebst am Schrank. Habe ich auch schon vorher gesagt. Habe ich doch richtig gehört. Und was noch, Bibe? Apa lagi ya? Oh, ini tips paling penting juga sih. Inisiatif belajar bahasa Jerman harus datang dari diri kalian sendiri ya. Mau kalian belajar di tempat semahal apapun, mau sebagus apapun gurunya, mau sebanyak apapun materinya, kalau tidak ada niatan dari hati kalian untuk menyukai dan mau belajar bahasa Jerman, itu susah. Itu akan mental, guys, mental gitu. Jadi kenapa aku akhirnya suka banget bahasa Jerman? Ich mag Deutsch, ne, habe ich schon gesagt, ne? Ja. Makanya aku tuh dulu sempat kepikiran pengen kuliah bahasa Jerman, karena aku suka gramatiknya. Gramatik bahasa Jerman itu unik. Ketika banyak orang bilang itu susah, ribet, segala macam, tapi menurut aku itu unik seperti rumus matematika. Jadi jangan pernah malu untuk selalu mengulang bahasa Jerman, terutama di basic A1 sampai B1, karena itu adalah grundnya, itu adalah dasarnya. Kalau misalkan dari A1 aja kalian udah sepele, itu nanti kedepannya akan susah, karena bahasa Jerman itu seperti rumus matematika atau rumus fisika yang mereka itu akan nyambung gitu loh. Ada akusatif, datif, genetif, dominatif, dan seterusnya, itu semua nyambung. Harus paham pembentukan kalimat, TK molonya, terus membuat kalimat tanya langsung dan tidak langsung, itu kalian harus paham. Lalu ada konektoren, kalian harus paham di situ. Was noch, Bibe? Keine Ahnung. Haben wir doch schon alles gesagt. Wirklich? Ich denke. Also was, wie ich lernen würde, habe ich schon gesagt. Immer die Sprache mit einem reden, der auch lernt, beziehungsweise der die kann. Wenn es ein
wenn man sich schämt, so wie Istriku sich damals geschämt hat, mit Leuten zu reden, dann nur mit denen, mit denen man reden kann, wo man weiß, okay, ist egal, bei dem brauche ich mich nicht schämen, ja. Zumindest einen, den man vertraut, mit dem man lernen kann. Ja. Dann habe ich ja gesagt gehabt, Musik hören, Video weiß ich nicht, würde bei mir nicht gehen mit dem Video, mit Untertitel und so. Weil ich kann nicht Untertitel lesen und gleichzeitig zuhören, geht bei mir nicht. Also Musik hören, mit jemandem reden. Man muss auch die Sprache reden wollen. Das ist halt wichtig. Aber sonst wird man sie auch nicht lernen, ne, wenn man sie nicht lernen möchte. Also keine Angst, Fehler zu machen. Man kann daraus lernen. Ne? Sogar ich mache noch Fehler in Deutsch. Genau. Karena orang Jerman pun mereka berbicara kayak tadi, habe ich schon gesagt, padahal kalau misalkan secara grammatically itu sebenarnya falsch gitu. Ich hab schon gesagt, nah itu yang benernya. Cuman kalau kalian udah istilahnya udah paham, oh ini salah, ini salah segala macam, udah ngerti grammatically-nya, ya it's okay gitu loh. Yang penting kalian tahu gitu loh. Dan pokoknya jangan pernah takut salah. Cari tandem partnernya untuk ngobrolnya itu cari yang tidak menertawakan ketika kalian salah. Itu paling penting. Karena takutnya kalau kalian salah cari partner untuk latihan belajar, itu yang ada nanti kalian bisa jadi minder, nanti kalian gak ada bok lagi untuk belajar gitu. Jadi benar-benar harus cari yang bisa kalian percaya dan kalian nyaman belajar sama dia gitu. Nah, prinsip-prinsip ini sebenarnya udah aku terapin juga ke anak-anak asrama. Oh, satu lagi, prinsip yang paling penting ketika kalian tahu kalian itu tipe orang yang susah untuk menghafal kosakata baru. Nah, ini metode yang aku pakai dari zaman aku masih sekolah. Jadi dari jam 3 pagi itu udah bangun. Itu belajar untuk menghafal hal-hal yang baru. Tapi bukan hanya menghafal, tapi harus mengerti apa sih yang kita pelajari ini. Apa sih kosakata baru ini? Coba bikin kalimat dari kosakata ini gitu. Karena di jam-jam segitu, jam 3, jam 4 pagi itu otak lagi bagus-bagusnya untuk belajar, guys. Gitu. Pokoknya jangan pernah takut untuk salah. Makanya prinsipku gini ya, kalau misalkan suatu saat nanti misalnya ada anak-anakku, anak-anak Trefpung yang entah mereka posting di sosial media, ketika mereka berbicara di depan publik atau mereka bikin status dalam bahasa Jerman terus sampai ada yang menertawakan, itu orang yang menertawakan itu bisa aku habisin. Karena prinsipku adalah hanya aku yang boleh memarahi anak-anakku, ya. Tidak boleh ada orang lain yang menertawakan. Ya, tidak boleh. Und die Sprachen entwickeln sich ja auch immer weiter, ne? Oh iya, bahasa itu selalu berkembang, ya. Jadi jangan pernah stop untuk belajar. Ne? Es gibt Wörter, die neu sind in Deutschland, genau, die ich auch noch nicht mal kenne. Besonderes yang tentang make up, no boah. Karena kayak dulu guruku aja, dia udah dulu ya 2018 itu dia 15 tahun tinggal di Jerman. Dia aja tuh kayak überrasch juga, banyak kosakata baru gitu. Makanya dia selalu bilang juga sama kita, jangan pernah stop belajar karena bahasa itu selalu berkembang. Akan ada selalu kosakata baru. Gitu. So wie das Wort E-Auto. Ja. Wann gab es das Wort E-Auto? Auch erst seit ein paar Jahren. Mobil elektrik. Was no, Bibe? Tidak tahu? Sebenarnya banyak sih, banyak banget tips untuk belajar. Tapi mungkin kalau kalian ada yang mau nambahin bisa tulis di kolom komentar, atau coba kalian sharing sama kita apa sih metode yang kalian pakai ketika kalian belajar bahasa asing, bahasa apapun itu ya, tidak harus bahasa Jerman. Siapa tahu dari tips-tips kalian banyak orang yang bisa membaca, mengikuti, atau aku juga bisa mengikuti ketika itu hal yang baru. Oh, sama ini lagi. Kalau untuk tips dari Schreiben, ini dari guruku juga, dan ini aku terapkan juga di Trefpung.
yaitu adalah jangan pernah berhenti untuk menulis. Jadi dulu tuh tiap hari guys, tiap hari jeden Tag, ne, damals ne, habe so viele Hausaufgaben gehabt, erinnerst du dich? Jeden Tag musste ich immer was schreiben. Und dann habe ich dir ja gesagt, mach daraus YouTube-Video. Itu berbanyak dan guruku tuh nggak mau yang, dan ini aku terapkan juga di Treffpunkt, guruku nggak mau kosakata yang ada dalam surat itu atau dalam tulisan itu, karangan itu, kosakata yang terlalu simple, sedikit gitu. Jadi dia mau benar-benar 2 halaman ya, 2 halaman, dan itu harus kosakata yang sesuai dengan nivonya kamu sekarang apa. Kamu nivo B1, kamu nivo B2. Jadi gunakan kosakata yang sudah kamu pelajari. Jangan kosakata kayak yang selalu A1 yang kamu pakai gitu loh. Begitulah bunyinya. Muss ich auch noch machen, ein YouTube-Video über Lernen Indonesisch. Oder? Ja. Ich bin dan deine Lehrerin. Tapi lucunya ya, nanti kalau misalkan kita bikin Da konten, brauche ich Urlaub wieder für. nah nanti kalau bikin kontennya, tapi tunggu aku. Du musst erstmal warten nah, bis ich wieder nach Deutschland komme ya. Karena aku mau beli kayaknya seragam SD untuk suamiku. Jadi aku harus mengukur panjang suamiku, panjang apa namanya, terus apa namanya, lingkar pinggangnya, ukuran bajunya harus aku cari juga. Karena aku kayaknya pengen bikin konten ngajari suamiku bahasa Indonesia seperti anak-anak SD. Gitu ide weh. Ja. Ya. Udah gara-gara kepala bapak ini. Hast du denn Zeit? Ja, natürlich für dich, wieso nicht? Weil du ja auch gerade lernst. Ya, aku lagi belajar lagi. Und deine Uni geht auch wieder los in August. Dann geht deine Uni los, dann wolltest du deine Ausbildung nächstes Jahr Nächstes anfangen. Jahr Ausbildung. Dieses Jahr halt noch deine ganzen Zertifikate machen und Genau. deine Uni Praktikum. Dann hast du auch wieder keine Zeit. Iya, jadi tahun ini itu benar-benar tahun yang banyak yang dikejar dari kuliah, bakal masuk lagi. Karena di semester ganjil ini, semester genap ini ini aku pause, jadi nanti mulai lagi, lanjut lagi. Habis itu nanti di Indonesia pun kegiatannya banyak, dari ngajar, praktikum, terus les juga. Sekarang di rumah aku lagi ikut-ikut les online, ngejar sertifikat, banyak banget sertifikat. Terus sama belajar lagi bahasa Jerman. Aku lagi ngulang lagi di level B1 B2, satu buku B1 B2, satu lagi buku yang A1 B1. Jadi kayak bener-bener ngulang ini dari niveau A1 sampai B2 gitu. Makanya aku juga jarang respon di WhatsApp. Jadi mohon maaf kalau misalkan aku balas chat lama segala macem lama, karena bener-bener aku udah jarang buka HP. Jadi yang ku buka adalah laptop dan buku gitu. Karena aku menyadari dulu aku fokus belajar bahasa Jerman di tahun 2017 sampai 2019. Dan setelah itu fokus ke program bayi tabung. Jadi ibarat kata kayak pada saat program bayi tabung itu aku cuma program bayi tabung sama fokus di YouTube atau blog aja. Jadi aku nggak fokus ke pengembangan diri lah istilahnya. Jadi sekarang ini saatnya aku bangkit lagi. Aku harus jauh lebih better dibandingkan aku yang dulu. Dan aku berharap kalian juga punya prinsip itu. Jangan pernah stuck di titik atau di zona nyaman kalian. Kalian harus keluar dari zona nyaman kalian. Kalian harus paksa diri kalian untuk bisa berkembang gitu loh. Karena dunia ini terus berjalan, dunia ini terus maju ke depan. Kalau kalian cuman stuck di situ, kalian yang ada nanti bisa ketinggalan. Kayak sekarang itu AI itu udah luar biasa. Kalau kalian itu agak ngeri sebenarnya guys.
ya tergantung penggunaan orangnya sih. Ada yang bisa ke positif, ada yang negatif gitu. Cuman yang ditakutkan kalau semakin berkembangnya AI, jadi kayak kemarin lah aku iseng kan, iseng bikin laporan keuangan Trevpung, karena aku pengen pengen tahu bayar pajak kita itu berapa sih di tahun 2024, tanpa pergi ke akuntan atau kita tanpa harus ngitung ribet. Itu kalian tinggal tanya misalkan tanya ke ChatGPT, kalian cukup kirimkan laporan pengeluaran tahunannya sama laporan pemasukannya, terus segala macam, pokoknya hal-hal yang dibutuhkan kalian bentuk dalam PDF, kalian tanya ChatGPT, itu udah keluar semua laporan keuangannya, laba ruginya, terus apalagi tuh segala macam, pokoknya tentang laporan keuangan. Dan yang aku takutkan kalau semakin AI ini semakin meledak ya, akan ada banyak orang-orang yang bisa kemungkinan akan kehilangan pekerjaan karena segala sesuatu itu udah bisa dilakukan oleh AI gitu. Jadi kalian harus keluar dari zona nyaman, kalian harus maju ke depan, kalian harus mengembangkan diri kalian. Jangan kalah dengan teknologi, jangan kalah dengan kemajuan zaman gitu. Ya. Tinggal di mana? Kita tinggalnya di sini di Jerman, di Bundesland NRW. Gitu. Ya ngeri ya, nanti ke depan, masa depan itu kayak gimana. Kemungkinan akan ada banyak orang-orang yang kehilangan profesi guys, karena segala sesuatu bisa dikerjakan oleh teknologi weh. Ngeri. Kayak Stefan juga udah bilang, gestern, heute hast du mir gesagt, ein Arbeitskollege von dir, der hat so viele Lieder Gestern habe ich das gesagt. gestern Abend ya, mit AI gemacht. Jadi kayak pencipta lagu atau banyak deh guys, aku ngerinya itu. Ya, semoga profesi guru jangan sampai punah ya, karena banyak orang, contohnya aku juga, aku tipe orang yang kadang kalau belajar itu memang harus didampingi, harus ada yang bimbing. Jadi kalau ada hal yang nggak dimengerti itu bisa nanya sepuasnya, dan lebih enak itu kayak kontak langsung gitu loh, dibandingkan bisa aja kalau misalkan ada hal yang nggak aku ngerti, aku tinggal chat GPT atau tanya Gemini, bisa aja, cuman nggak dapat feel-nya gitu loh, nggak dapat feel-nya. Di Sumatera di mana? Oh Tuhan, tiba-tiba meleduk ya nonton. Sumateranya bapak itu dari daerah Sidikalang, itu di Kabupaten Dairi. Tapi kalau ibuku itu dari Sragen, gitu guys. Kalau kalian sendiri mungkin ada yang mau komentar tentang AI. Hoi Angel. Wo ist das Angel? Itu. Eine Freundin. Nein, eine Freundin von mir. Kalau itu suaminya bisa bahasa Indonesia nggak? Sedikit. Kannst du Indonesisch sprechen? Ein Saya bisschen. bisa bahasa sedikit. Saya bisa bahasa Indonesia sedikit. Iya. Kalau kalian sendiri guys gimana tentang AI? Kayak kemarin aku juga ngeliat ada beberapa FYP itu, video-video kayak wawancara, podcast, itu sampai dilakuin sama AI, dan itu kayak hampir terlihat real. Habis. Nah itu baru 2025 guys, sedangkan kayak teknologi itu tuh kayak cepat kali berkembangnya gitu loh. Yang ditakutkan, aduh,
Bisa-bisa muka kita ditiru. Kak, kamu earn money from TikTok nggak? Gimana caranya earn money from social media kalau hidup di luar negeri? Ada berbagai macam cara ya guys. TikTok itu, kalau aku TikTok Shop sih, TikTok Shop karena dulu ya sebelum aku pulang lagi ke Jerman ini, TikTok Shopku itu masih bisa dipakai. Tapi setelah aku kemarin pulang dari Indonesia, April, ich konnte nicht mehr TikTok Shop. Aku nggak bisa lagi pakai TikTok Shop lagi di Jerman ini, jadi sekarang beralih ke Tokopedia. Mein TikTok geht in Indonesien nicht. Iya, TikTok suamiku nggak bisa dibuka di aneh ya, kenapa Komisch, ya? ja? Deins geht in Indonesien und in Deutschland, weil nur in Deutschland ist dein TikTok-Shop weg. Iya. Komme ich nach Indonesien, geht mein TikTok nicht mehr. Jadi kayak TikTok itu ya buat fun aja intinya gitu. Kalau untuk TikTok itu fun aja, karena udah nggak bisa dapetin dari TikTok Shop kalau aku di Jerman. Terus kalau misalkan YouTube itu aku lumayan. Makanya ini lagi bikin konten YouTube juga, dan diusahakan videonya itu panjang karena aku mengejar jam tayang. Terus sama blog tuh juga lumayan. Dulu itu guys, ini sebenarnya tapi jangan ditiru ya, takutnya nanti kalian di blog jadinya nggak bisa gesperrt itu lah ya, diblokir, nggak bisa dipasangin iklan untuk beberapa waktu yang lama, beberapa waktu ya. Dulu tuh blog kan, di blog itu kalau kita klik iklan itu kita earn money kan. Nah dulu tuh kita sampai ke Lidl, sampai ke Vandenberg, sampai ke Dortmund untuk cari free wifi. Hanya untuk klik-klik iklan yang ada di blog aku. Nah itu lumayan gitu, lumayan duitnya. Jadi dulu tips aku nih ya, tips kalau kalian mau pakai blog, kalau aku masukin ini sih materi-materi pembelajaran bahasa Jerman tentang pemberkasan. Jadi kayak mana caranya blog kita tuh harus dilihat orang dulu supaya, atau dibaca orang dulu supaya nanti dapat iklan AdSense-nya, istilahnya gitu, bisa di AdSense kan. Jadi dulu aku punya kelas bahasa Jerman gratis, itu online, mereka nggak harus bayar, tapi aku minta tolong sama mereka. Kalau kalian mau masuk kelas, tolong buka dulu blog aku, dan materinya itu semua ada di blog gitu. Jadi aku nggak pakai buku apapun ke mereka. Jadi semua materinya itu ada di blog. Jadi kalau kita belajar ya udah dari blog. Jadi kalau kalian buka blog aku, tolong ya klik iklannya satu aja kan, nggak usah bayar aku, tapi tolong klik aja iklannya satu gitu. Dan lumayan. Gitu. Ja. Dulu lumayan guys, blog. Schon lange nicht mehr auf deinem Blog gewesen, ya? Tapi nggak tahu ya, blog pun seiring berkembangnya zaman, nggak tahu orang masih berminat atau enggak untuk bikin blog ataupun menulis blog. Karena sekarang kalian tinggal buka ChatGPT atau Gemini atau apapun itu ya yang berhubungan dengan itu, tinggal klik aja apa yang kalian butuhin, kayak semua itu ada gitu loh. Jadi kayak ya. Jadi aku pun bingung gitu. Aku ada buku yang aku tulis, ini masih aku keep sendiri. Paling beberapa part, beberapa bagian aku sharing ke anak-anak kursusku. Dan aku ragu untuk meneruskan buku ini. Ini buku tentang bahasa Jerman, tentang gramatik bahasa Jerman. Apa aja yang udah aku pelajari, semuanya dari berbagai buku, berbagai macam sumber. Dari guruku dulu bahkan. Ragu untuk menerbitkan, bukan apa-apa, karena sekarang itu kayak itulah aku bilang, ChatGPT, Gemini, apa orang yang butuhkan itu semua udah ada di sana gitu loh. Jadi ya udahlah, kayak apapun yang ada di apa yang udah aku tuliskan itu aku sharingnya ke anak-anak kursusku aja gitu. Jadi nggak dipublish kemana-mana. Mana. Begitu. Nggak ada keranjang kuning. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, Kak, boleh nanya seputar au pair? Boleh. Tanya aja.
Nih, satu pesanku lagi, kalau kalian mau ikut program apapun itu, mau berangkat ke Jerman, mau au pair, Ausbildung, mau BFD atau EFShot, sebelum kalian memulai belajar, terutama yang au pair ya. Kalau au pair kan cuma dibutuhkan itu sertifikat A1, A1. Besser, am besten, kalian itu langsung bikin termin. Sofort termin beantragen, karena man muss so lange warten ya auf den Termin. Orang itu harus nunggu termin itu lama kali. Jadi lebih baik kalian sebelum belajar langsung bikin termin ya, supaya mencegah ya, amit-amit cabang bayi, kita juga nggak ada yang mau visa kalian ditolak ya. Amit-amit kalau misalnya waktu berkata yang lain, Tuhan berkata yang lain, bahwa kamu ditolak, jarak sertifikat itu masih ada gitu loh. Takutnya kalau kalian baru bikin terminnya itu pada saat kalian sudah punya sertifikat dan kalian tidak dapat visanya, udah ditakutkan adalah kalian harus noch einmal Prüfung ya machen. Ya. Dan ujian itu kostet Geld ya. 2,50 juta hanya untuk ujian. Belum lagi kalian harus belajar lagi otomatis ya kan, Prüfungsvorbereitung. Pokoknya kalau mau ujian, latihan ujian terus. Dan kalau misalkan kalian mau ujian A1, selain kalian belajar A1, belajar juga di A2-nya. Latihan soal A2 kalian pakai. Terus word shots A2, gramatik A2. Jadi jangan kalian mentang-mentang mau au pair doang terus puas dengan belajar A1. No. Alangkah lebih baik kalau mau au pair bahkan tuh kalau bisa udah A2 B1. Kenapa? Karena kalau kalian sampai Jerman, nanti kalian harus ngomong dengan Ausländerbehörde atau wenn du krank bist, du musst sprechen. Ja. Dengan A1, vergiss das. Susah. Kak, saya udah selesai kursus. Kak, saya udah selesai kursus A1 tapi ngerasa takut ujian karena masih banyak nggak ngerti untuk übungnya. Kamu belajar mandiri ya? Ini saran aku sih ya, tapi tiap orang kan beda-beda ya. Kalau aku tipe yang aku butuh guru. Di awal aku pasti butuh guru, kecuali kalau aku sedang mengulang ya. Kalau aku masih di tahap aku baru belajar atau aku baru naik niveau, bahkan aku sampai C1 aja tuh butuh guru dulu guys. Aku maunya tuh belajar langsung ketemu gurunya gitu loh, karena biar puas nanyanya. Kalau ada yang gak aku ngerti bisa langsung ditanya, atau guru memberikan penjelasan. Bahkan kayak guruku itu selalu out of the box, apa yang gak ada di buku dia selalu sharing, dia kasih tahu. Kayak bedanya feel sama file itu di buku mana itu tidak ada penjelasan, tapi sama guruku dikasih tahu. Ya pokoknya kalau kalian baru belajar di level apapun itu, kalau aku pribadi ya, aku akan menyarankan lebih baik pakai guru. Tapi kalau kalian sudah mau mengulang dari awal lagi, it's okay. Kalau kalian mau zelfständig, nggak apa-apa. Kalau mau belajar sendiri tuh nggak apa-apa. It's okay. Pakai guru. Khusus Kak pakai guru. Berarti bilang sama gurunya, boleh nggak latihan ujian lagi. Perbanyak latihan ujian, karena kalau di TIJ kita itu latihan ujiannya dari latihan A1, A2, bahkan sampai B1 meskipun mereka itu ujiannya A1. Tanya semua anak TIJ yang udah jebol, udah selesai ujian, mereka itu saya kasih soal tuh sampai B1. Kenapa? Karena kalau mereka bisa mengerjakan B1 ya, mereka oke lah. A1 udah bisa, A2 oke, B1 ya. Kalau mereka bisa memahami soal B1, saya yakin dan percaya ketika mereka dikasih ujian A1 itu mereka bisa. Tapi tergantung lagi sama anaknya ya. Karena mau diberikan materi sampai istilahnya kayak memuntah, tapi kalau dari niatan hatinya kurang, susah. Mental. Harus vaksin campak, kamu mau ngapain?
Kakak buka kursus Kak? Buka, tapi kita kelas asrama. Nih. Nih. Kita abis ini mau ke Bücherei sama ke bibliotek. Mau gleich, ja. mau ngembaliin buku, mau ngembaliin mainan. Ich will das. Nih guys, aku tuh kemarin pinjam buku ini dari bibliotek. Ini mau dibalikin. Deutsch für den Beruf. Karena kan biasanya yang kita pelajarin di Indonesia lah, apalagi ya, pelajarannya materinya itu adalah kosakata yang sehari-hari gitu. Jadi saya sarankan, selain kalian membuka buku yang untuk keseharian, bukalah yang berhubungan juga dengan beruf ya. Jadi ketika kalian bekerja di sini, kalian tuh nggak kalang kabut gitu loh. Ini sangat disarankan. Gutes Buch? Iya. Dan kalau kalian ya, kalau even kalian tidak belajar di Treffpunkt, di asrama kita itu ada biblioteknya, ada perpustakaannya. Itu ada banyak banget buku-buku ya guys, dari buku bocah-bocah. Nah, wir haben auch eine Bibliothek, nah, in unserem Haus. Kleine. Ja, trotzdem. Itu Büchernya itu direkt aus Deutschland. Ja. Itu kita bawa sendiri, makanya aku sering disemprot sama bapak ini ya. Karena isi koper kita itu cuma buku-buku dan buku. Jadi ada banyak buku, dari buku anak kecil, buku yang remaja, sampai buku tentang pelajaran. Itu semua ada di asrama. Jadi kalau kalian, even kalian gak belajar di Treffpunkt, kalian mau baca-baca buku di asrama kita, boleh banget ya. Sabtu Minggu boleh kalian berdatang, tapi kalau Senin sampai Jumat jangan ya. Kalau Senin sampai Jumat soalnya mereka fokus untuk belajar gitu. Kelas online gak? Karena aku susah ngatur waktunya guys. Kalau online tidak. Untuk saat ini tidak. Belum ya. Siapa tahu nanti ada guru yang mau ngajarin online, boleh daftar ke Treffpunkt. Nanti stay-nya kamu tinggal di asrama, tapi kamu ngajarnya online. Mungkin ada yang mau melamar kerja di Treffpunkt, jadi guru online biar kita buka kelas online. Sie sehen sehr romantische Paar aus. Romantisch? Ngawur kau. Kita tidak mau romantis di depan kamera guys. Takutnya gimana ya? Enggak lah, apalagi Leo Leo itu pantang romantis depan kamera, depan banyak orang. Leo itu gengsinya tinggi. Jadi kalau manja-manjanya Leo itu ketika orang nggak ada di depan mata, tidak ada manusia lain selain kita, gitu ya. Paling kayak kissing itu oke lah depan orang, tapi kalau untuk manja-manjanya Leo ini ya, si Leo ini, Leo? ya Löwe, Aries. itu cukup hanya kita berdua yang tahu. Aries. Hah? Cak badak apa itu? Ngantuk banget kelihatannya. Bibi, kasih dulu tips yang lainnya. Wir haben schon alle Tipps gesagt. Alles schon? Jetzt sprich du. Ich habe meine Tipps gesagt. Zum Indonesisch lernen oder Deutsch lernen, wie auch immer, wenn man eine Sprache lernen möchte, würde ich sagen, mit einer Person reden, die die Sprache spricht. Ansonsten eine Person, mit der man zusammen übt, also die Sprache dann auch übt. Dass man immer zu zweit redet, oft, nicht wenig, sondern oft. Und nebenbei würde ich dann immer noch halt die Musik von dem Land hören. Und ich würde dann halt lernen. Und man muss es halt wollen. Voraussetzung ist immer wollen. Ja, und dann? Das war's. Das sind meine Tipps. Mit einem immer reden, so viel es geht. Und dann halt lernen noch nebenbei, klar. Vokabeln, damit man größeren Wortschatz hat. Immer Übung, Übung, Übung. Übung macht den Meister. Wo es geht, üben. Ja. Es gibt ja Leute, die können auch das üben, wenn sie schlafen. Klappt bei mir nicht. Ne?
Wie? Die machen das abends ein, wenn sie schlafen gehen. Es läuft dann im Hintergrund, während sie schlafen. Echt? Und lernen das dadurch. Ich weiß, Boah, cool. geht bei mir nicht. Ich kann nicht. Wenn ich schlafe, Schlafe ich. genau. Ist bei mir aus. Einfach weg. Manche Leute können das, ich nicht. Boah, ich kann nicht, wirklich. Deine Tipps waren sehr gut, aber ohne ein bisschen romantischer Moment. Sei romantisch bitte. Sie Okay. tidak mau saya, tidak mau di depan kamera. Tidak. Die Sonne blendet. Ja, leider. Aber endlich scheint die Sonne wieder. Ja, und wir müssen jetzt gleich los. Yo guys, kita harus cabut karena kita harus ke bibliotek dulu. Sebelum denda menghantui kami. Karena bulan ini luar biasa ya. Bye bye bulan Mei. Terima kasih untuk Überraschungnya bulan Mei. Der Mai ist Katastrophe, oder? Oh mein Gott. Aber der Juni wird bestimmt besser. Ja, ich glaube. Juni, give us, bitte. The best. Please. Ya. Ya. Terima kasih bulan Mei. Yakin dan percaya bulan Juni dan bulan-bulan berikutnya adalah bulan-bulan yang baik. Ja. Also ich lerne noch A1 Niveau, deswegen schreibe ich manchmal etwas Fehler. Kein Problem. Es ist Alles gut. alles gut. Aber du meistens- schreibst, das ist schon mal gut. Ja, Weil durch das Schreiben lernst du auch. genau. Weil dann können wir vielleicht auch noch korrigieren. Genau. Einfach schreiben, einfach sprechen. Kok mau sama yang hitam? Kok mau sama yang hitam? Maksudnya? Hitam. Schwarz. Iya, maksudnya apa kok mau sama yang hitam? Ich sehe nichts mehr durch die Sonne. Maksudnya hitam apa ini? Schwarz, wow, krass. Nanti next video, next time kita akan ngobrol-ngobrol Warum liebst du mich? Nächstes Mal. Ja, wenn wir wieder hier sind. Wenn wir wieder einkaufen. Karena kita bikin video ini kalau kita einkaufen aja guys, ya. Karena enak aja, karena kalau ngobrol di Wenn rumah wir Zeit haben. ya, karena kalau di rumah itu kayak mana ya, nggak dapat vibesnya untuk puas ngobrol. Karena di rumah itu kalau kita ngobrol itu kedengaran sampai lantai bawah gitu loh, nggak enak, nggak seru. Zu Hause sind, haben wir keine Zeit irgendwie. Ya, Genau, was- suamiku di depan komputernya, aku di depan laptopku juga gitu. Jadi kayak mendingan Arbeit. mendingan di sini setelah einkaufen kita duduk di mobil, ngemil, ngopi, dan di sini juga ada free wifi. Jadi udah bikin video, bikin konten gitu. Ja. Hätte ich gute Stimme, könnte ich für Ihnen, für Sie oder für euch, wäre es besser, ne? Etwas singen. Oh, kamu mau nyanyi untuk kami? Haben Sie Lust? Ja, ich bin sicher, dass Sie meine Stimme sehr lieben werden. Oh. Apa suami Gold Digger? Was? Gold, Digga? Wie meinst du denn? Was, ich? Nein. Nah, egal. Oke guys, dankeschön für heute. Terima kasih untuk hari ini. Kita mau pergi dulu. Jangan pernah bosan-bosan dengerin kami ngobrol. Ya, kayaknya aku yang banyak ngobrol hari ini ya. Karena suamiku masih kurang untuk belajar bahasa Indonesianya. Lasst euch arbeiten. Jadi bingung dia mau ngasih tipsnya kayak gimana guys gitu.
Zo, oke, kapan ke Indonesia kak? Bulan Agustus aku bakal ke Indonesia lagi, bakal ke asrama lagi. Zo, ich kann jetzt versuchen, während ich etwas singe. Können Sie auch tanzen, wenn Sie wollen? Apa? Sie möchte singen und wir sollen dann tanzen, Mokondo. wenn wir wollen. Apa suami mau kondo? Mohon maaf, suami saya tidak mau kondo ya. Dulu mantan pacar saya yang mau kondo, tapi suami saya luar biasa bertanggung jawab, dia support saya. Kalian bisa bayangin di tahun 2018 saya kursus bahasa Jerman di sini, terus saya jualan di tempat kursus saya, dan orang pertama yang support saya untuk saya bisa berjualan adalah suami saya. Dia sampai beliin saya kayak Tupperware gitu, kotak makan supaya saya bisa jualan. Terus dia juga bantu saya pada saat saya jualan bagi-bagi koran dulu di Jerman. Dia juga yang istilahnya secara finansial benar-benar mengcover untuk program bayi tabung. Kalian bisa tahu lah harga program bayi tabung itu berapa ya. Dan kita 3 atau 4 kali program bayi tabung, dan itu semua bapak suami yang cover. Terus kayak kehidupan sehari-hari, pokoknya kalau kita di Jerman berarti secara finansial itu bapak suami yang cover gitu. Ya, bisa. Tapi kalau di Indonesia baru aku. So, di antara kita tidak ada yang mau kondo. Aku mau kondo. Aku nggak ada ko. Aku cewek weh. Egal. Bayi tabung auf Deutsch itu Kinderwunsch. Oke semuanya, bye-bye semuanya. God bless you. Terima kasih. Ich liebe dich. Aku cinta kamu. Siapa yang mau kondo? Enggak ada yang bilang, suamiku katanya mau kondo kah? Boleh kan split bill? Oh mohon maaf, suamiku tidak. Mohon maaf ya, suamiku tidak. Tidak ada split bill di antara kita. Seit Anfang sogar ya, kita nggak ada. Apanya? Mungkin kamu yang mau kondo kali ya. Kalau suamiku tidak mau kondo. Karena semua benar-benar dari program bayi tabung suamiku yang cover. Saat aku jualan, suamiku yang bantu aku untuk beliin, istilahnya ngebodalin semua. Terus saat aku bagi-bagi koran, suamiku yang bantuin aku dorong-dorong kereta bola wagon ya. Terus ini kayak ke Indonesia ini, aku Agustus ke Indonesia ini, puji Tuhan suamiku yang beliin tiket ke Indonesia. Karena dia mau, istilahnya ya aku ada just tip tipis-tipis lah ya. Uang just tipnya itu buat jajan aku di Indonesia. Gitu. Aku jadi baby sugar. Aku cuma care kamu banyak fraud mau kondo maksudnya? Sugar baby. Pokoknya nggak semua bule itu mohon maaf mau kondo ya, atau nggak semua laki-laki itu mau kondo. Ada laki-laki yang bertanggung jawab, dia tahu tugasnya sebagai suami apa, dia gentleman. Dari dia berani datang ke Indonesia, langsung kita tunangan aja, padahal kita belum pernah ketemu sebelumnya. Jadi kita tuh unik guys. Next time lah apa-apa kita cerita tentang perjalanan cinta kita. Lebay banget. Pokoknya kita sekali ketemu langsung tunangan. Karena aku ngetes dia, karena aku udah cukup lah dulu itu sebelum menikah aku pacaran dengan orang dari negara Konoha. Itu mau kondo. Ada yang mau kondo, ada. Aku akuin emang ada laki-laki yang mau kondo. Tapi dari mau kondo itu aku belajar untuk aku nggak mau dapat pasangan yang mau kondo. Jadi aku tantang dia, kalau emang kamu mau sama saya nggak mau pacaran. Capek pacarannya, wah ya buang-buang waktu. Jadi datanglah ke Indonesia, buktiin aja bahwa kamu ini real mau sama saya atau enggak. Akhirnya dia datang ke Indonesia, kita langsung tunangan. Saya dikasih cincin tunangan, ini cincinnya.
Terus udah, habis itu langsung ngurus berkas untuk pernikahan dan nikah deh. Wo ist Concha denn? Aku sempat dapat. Wo is Konoha den? Nggak tahu aku. Japanisch, oder? Iya. Konoha katanya. Ada negara Konoha sayang. Ada. Konoha, Koreanisch? Konoha itu korupsi, apalagi nepotisme, hancur lebur. Udah kok jadi politik ini. Udah ya guys ya. Okay. Bye bye semuanya. Ich bin schon auf dem Weg. Suami kerja apa? Suami saya di bagian teknik, perusahaan pembuatan mesin pesawat, terus kapal laut, satelit gitu. Betul. Schiffe, Satelliten, Bohrinseln. Pengeboran lepas pantai. Frackingmaschinen. Ya, itulah pokoknya. Udah? Aber nur die Antriebe. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya. Mualaf kah? Hah? Bam, 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 bam. Kami Kristen dari lahir. Saya Kristen weh. Udahlah makin ngaco lu jadi bahas agama. Udahlah ya. Dah semuanya. Shalom. Shalom.